بالك هات غير أسبوس جديد القراية ناس دواج إلا في 17 إلا في 18 اش من قبل ما نبداو كلي ولا فيا والسنة اللي كان بغا بدات ليزانسكريبسيون ما ديجينيك جات اللي ما نسن ارتورا أول غف لا لونطري أسبوساكي يبدا نسنك. L'entrée des Ousboussagis, on a rassuré les parents des étudiants ici, on a parti de 60 000 étudiants. Il y a 60 000 étudiants, il y a 60 000 familles, hein, presque 60 000 familles. Si la famille est composée de 4-5 personnes, multiplié par 5, vous allez voir le besoin. On a rassuré les Maoulan Sun, d'ailleurs on a tenu la main au Roumanie, c'est là où il y a le Zmama. أسبوساكي زمرا دنيني الفروي لي زيفور خدمنا لي زاكتور دو لونيفرسيتي لاني 2016 2017 2016 ميد خدمه دونك لو فات يعني المدينه عطيتنا الصحه تنمير سوا لي كوميتي لي زيتيديون اي لي زيتيديون لي سانديكا soit les enseignants, les fonctionnaires de l'université de de Tizouzou, les responsables au niveau des différentes facultés, les chefs de département adjoints, les chefs de département, les vice-doyens, les doyens, il y a que l'équipe, les vice-recteurs, ils étaient compréhensifs, donc nous avons تصلح وجهك سوق المن دونك لي فاكولتي تساوي اسميس لي فاكولتي تساوي اسمه مع الساعه قلال بريسك كفانا كسواس الى هنا طاس العتاوي قلال سواء لي ستوديون جامي تسوق خاطر عندها راسيتي مدوحه عندها راسيتي حسناوي جامي تسوق لي زيفور يخدمنا خاطر شهر رمضان كونديسيون طري ديفيسيل داخل لي سيتي يونيفرسيتير كونديسيون طري ديفيسيل داخل لي زونفي داخل لي صاد الحامو كيفاش سواس خمن لي زيكزامان نشتاقي غير يعني غنلحقو سواس 2017 2018 سوا طاس ليسير سوا طاس ليسبوار اكني الشغل هادو غانا قاعدين كثر في سلاويت مولود مامري لي فاكولتي دونك سواسكي لي بروميير اني ديك شمن هاد ديمارين هاد كومونسين اون فالي ريسوفوار الى قاسنا نسفهم اشو قلنا السلاويت كني غناخذ من سواس العالي سنسفهم كي القوانين لا نمشي يروح على سواس اللي يتسدو نمشي باسي نمشي يخدم لي زيكزام اكسيتيرا دونك كل فاكولتي تستقبل لي زيتيديون كينيوم لو 17 شهر كي لو 17 سبتمبر 2017 17 سبتمبر 2017 chaque nouveau bachelier يروح على فاكولتي نس dans un amphithéâtre اللي قاعد يروحنا لوديتوريوم الناس اللي تفهمن لما كيتدوز سواس ونصرح لي السنه 3 سنين ولا اون فالي رونوفلي فيليستاسيون ايميد بوين الباك لي زوتر باليي خدمه ينيد شي يعني لي دويان لكن مالنت لي فاكولتي لكن مال لي ديبارتمون اد كومونسين القرايه وقبل ديبي اكتوبر قبل لو 1 اكتوبر لا فاكولتي ديكونومي واذا كنا غاتسمى لاني باسي يافي الروتاري 2016 وإذا كان ديبارين ان بو روتارويل مي ديبي أكتوبر لا فاك جيني سيفيل يعني يافي كيلك بيرتورباسيون دونك ديمارين او بليطار لو 10 أكتوبر نورمالمون مال هنا لا ولا شطاش بقولن لي زيتيديون يديروا مازوغان لاكول ضغرون اكن قارنا دانيو بروفيسور تيسات 17 نقول سبتمبر غادي يبداو المنهج جديد من القرايه نسان صغيره يعني تسولات ميله توجدهم وفين غروس شحال الفرا قلنا منهج جديد اللي شنو تستوي تسويلات يعني ماتورا كي دينا تسويلات لي فاكولتي خدمان لي ديبارتمون لي فاكولتي وجدنت لكن غاس قبلن لي زيتيديون يديوسان دي جديدين سلاويت مول المامري لي زومبلوا دي طون لا تنسهكين لانفراستركتور تلا ماما ديالي شويه الحرس ولكن لي زيتيديون اللي يشمل يعني نراسيوريهم بلي كل étudiant اللي يسعوا ان بانيس يستوي مولود معمر يا لو شونتي دو تامدان لا شونتي تامدان نتراجع نقال لا ريسبسيون دو 2700 بلاص بيداغوجيك ومن بعد الى لا روتاري 2700 بلاص بيداغوجيك سي لا كريز فينونسيير سي مونك دو فينونسمون بين لي شونتي لي زونتربريز وزمانتها خدمت خاطر يخدم موت وخلص راه يروح ومن
de 900 places. Je remercie M. Louali et son équipe. Je remercie aussi tous les efforts fournis par la communauté universitaire. 900 places نزمنا تناول ما يعني ما يسرح شويه ما نسعى ليسبوار يعني ما تسرح شويه اللي سر اللي تدريبت 900 بلاص نزمر يعني ما تناول كسو ساكين قبل يخص بس نوغال سورا وين عندنا يسفروا لي بروجي طرافو داميناجمون زرا الدقس يتعقب يا كان داخل تستويتنا مريد مامي ساني ضرب ضمن alors ça imagine les projets il y a deux sortes de projets à Snap les projets ont les aménagements نعاود تمزولوا on a développé monsieur Louali nous a aidé et je remercie aussi les entreprises qui ont eu la volonté de se porter aussi parfois volontairement pour contribuer à l'aménagement de différents campus. Des parkings à Hasnawa, parce que maintenant des parkings, il y a les semestres stationnés, il y a les la faculté de médecine عاود تسكر مثل الرevêtement les goudrons باسطوس ان باركين باسطوس تعاود لابيتا اكن ما نعاودش يبو خلف الريغون نميناجي ان باركين مي كنا وني 40 سنه ليكزيستونس تسداويت مولد معمر جامي تعاود اسكو ساكي تعاود aussi penché في نفس des questions pédagogiques من تاعطاس parce que dans le campus de Tamda il nécessite une prise en charge. Quand je dis le campus de Tamda nécessite une prise en charge, les étudiants et le campus Tamda ce sont des étudiants de Mamar. Donc le campus de Tamda et le campus de Tamda commence sur le département de géologie. Géologie, depuis son existence, on n'a pas eu l'arrêté. Chia, ils ont attiré mon attention. Les comités, on a beaucoup travaillé avec eux et c'était vraiment bénéfique pour l'université. Ils ont attiré mon attention et plus les enseignants sur l'arrêté de création. Donc, une bout de l'arrêté de création pour l'université, le département de géologie. En fait, d'un projet qui a démarré. Alors, التاسيك تاخذ من التاسيك ياخذ من قال يعدنا قبليو il a un accompagnement donné un aspect juridique et les créations éguilandines. La faculté de sciences tchandina, la moitié de la faculté d'agrobio tchandina, à l'exception de la faculté des sciences sociales et humaines, où il a accédé à un membrement, où lâche le personnel d'encadrement. Donc, est-ce que c'est une recruté de plus de 100 employés, donc la priorité est Tamda. Tous les départements sont encadrés. Le deuxième élément important, il y a bien la création, nous faire de l'affectation des étudiants, sciences financières et comptabilité, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de création. Et c'est un institut indépendant à la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion, il en est Hasnawa. Donc, est-ce que c'est finaliser les dossiers? Certains parlent sur la demande des étudiants et des enseignants, certains était sur le place, c'est-à-dire sur le fait accompli. Mais on doit finaliser ces dossiers. Nous avons l'Institut de comptabilité de comptabilité sciences financières. Nous avons l'Institut maths informatique. Nous avons sciences techniques et technologies. Nous avons un institut sylvo-vétérinaire, agro-sylvo-vétérinaire, que nous avons proposé. Et en 2005, le conseil d'administration a validé la création de l'Institut la culture et langue amazigh. Le dossier n'a jamais été déposé au niveau de 2006-2007, n'a jamais été déposé au niveau du ministère. Par la suite, il a été réintroduit une autre fois, le dossier n'a jamais été déposé. Nous avons repris ce dossier. Nous l'avons fait passer au conseil d'administration. À l'unanimité, ils ont voté pour une troisième fois la création de cet institut. Bien sûr, c'est une nécessité, c'est légitime pour l'université. Donc, nous avons déposé ce dossier au niveau du ministère. Et c'est une nécessité, et les étudiants, parce que nous avons dit que se développer sur le terrain, et cet institut doit rayonner sur le reste de l'université et sur le reste de... Donc, ce sont des dossiers lourds que nous avons pris en charge, que nous avons défendus.
ديما قلت كيما قال لك البروفيسور احمد تيسان برام زيرو تسداويت مولد مابري دا والد نبويا سيكي غا تسداويت مسلايد صبحي كاع فوسكوس سداوانا جديد جيلا فو 17 جيلا فو 18 اسم فرن سمو غادي تجدد سكوساكي اسدوان كذا كان وسناكي يا كان ولا يبدون اسن 17 كوكور ويغن لا دي سداويت مولد مامري بروفيسور تيسا غامد ميد سمسلا يعرف سكوس اسدوان جديد ازكا 14 كوكور وين لا لا سانكارو جالون لا زانسكريبسيون إذا كذا يا كان زال الدور ثورة امشي دان الامور ديال ليزانسكريبسيون بين هذوك جالتاكي شنو تسوي الملكات جديدا يستخدموا اسواسك اسواسك جالد يعني داني المامي قال لي sur le terrain قال لي بوينا راه ونسن donc l'université mobilise tout le personnel les doyens les vice-doyens les vice-recteurs le recteur et plus le personnel les fonctionnaires qui ont l'habitude ils ont une longue expérience pour inscrire 12 000 étudiants là. Et le logiciel, on a mis en place en fait, un logiciel, c'est un logiciel national. Ce logiciel national, donc c'est une plateforme au niveau du ministère. Les périodes on ne peut pas y accéder. Elle a fait des ministères, donc on a commencé. Les étudiants, on a géré أزكى ونزميلها كون يسداويت ولينا واش نزمر نخدم باسكو لو سيت يصرا فيرمي. Et c'est le ministère qui gère. Il y a une cellule, bien sûr, de techniciens, d'ingénieurs qui font un bon travail. Donc, à dire là. Donc, on est obligé de terminer les 12 000 guerres à Saguir et plutôt à Sabah. Nous sommes avancés par rapport aux années précédentes. Le logiciel, ça a quelques avantages et des inconvénients. L'avantage de ce logiciel, l'année passée, l'ancien logiciel qui dépend d'une boîte privée. L'université dépendait d'une boîte privée que je remercie parce qu'il nous a accompagnés dans ce logiciel. Le logiciel ILAN, le logiciel il nécessite un matériel sophistiqué. L'année passée, aussi toutes les universités, les universités, 11 millions, 12 millions de dinars, 1 million de métines, 1 million de métines, les micro-ordinateurs, des badgers, le matériel اللي تابعين اللي باجوز هذيك الماتيريال هذيك يموت نخدم l'année passée les postes au démarrage des inscriptions au lieu d'inscrire 12 000 t'inscrire 12 000 multiplié par 2 c'est-à-dire l'effort que fournit un fonctionnaire de Bijaya il est multiplié par 2 à Tizi Ouzou parce qu'on inscrit sur l'ancien logiciel ensuite on bascule sur le logiciel qui progresse et qu'on a donné au ministère. C'était tout le temps au retard par rapport à la moyenne nationale. Et en termes de statistiques cette année, le premier jour, on a été perturbé parce que l'électricité, mais quand j'ai vu les statistiques, on était les premiers. Au lieu de l'Ingola. En même temps, le Khudma, seul. Le Hadjanidon, ça nous économise même pour le Sidaouis Mouloud Mohamed. Je n'ai pas à payer une boîte privée puisque c'est le ministère qui a pris en charge ce logiciel. Le matériel, nous l'avons reçu à la dernière minute. Et même à la dernière minute, c'est-à-dire le ministère, on a essayé d'insister au niveau du ministère qu'il y ait de l'enveloppe pour couvrir le matériel. Et Bouintid, mais alors on a